যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম দে। হরে কৃষ্ণ। আমরা চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যলীলায় আছি, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 216 থেকে কন্টিনিউ করব। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 216 থেকে 243 অবধি করব। মধ্যলীলা 6.216 to 243, 216 নম্বর শ্লোক। আর দিন প্রভু গেলা জগন্নাথ দর্শনে, আর দিন প্রভু গেলা জগন্নাথ দর্শনে, দর্শন করিলা জগন্নাথ শয্যা থানে, দর্শন করিলা জগন্নাথ শয্যাস্থানে। পরদিন প্রভাতে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু মন্দিরে জগন্নাথ দেবকে দর্শন করতে গেলেন এবং জগন্নাথ দেবের শয্যস্থান দর্শন করলেন। পূজারী আনিয়া মালা প্রসাদান্ন দিলা, পূজারী আনিয়া মালা প্রসাদান্ন দিল, প্রসাদান্ন মালা পাইয়া প্রভু হর্ষ হইলা, প্রসাদান্ন মালা পাইয়া প্রভু হর্ষ হইলা। পূজারী তাকে জগন্নাথ দেবের প্রসাদী মালা ও প্রসাদান্ন দিলেন। তা পেয়ে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু খুবই আনন্দিত হলেন। সেই প্রসাদান্ন মালা অঞ্চলে বান্ধিয়া, সেই প্রসাদ মালা অঞ্চলে বাঁধিয়া, ভট্টাচার্যের ঘরে আইলা তরা যুক্ত হইয়া, ভট্টাচার্যের ঘরে আইলা তাজা যুক্ত হইলা। সেই প্রসাদান্ন এবং মালা আঁচলে বেঁধে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তাড়াতাড়ি সার্বভৌম ভট্টাচার্যের গৃহে গেলেন। অরুণোদয় কালে হইল প্রভুর আগমন, অরুণোদয় কালে হইল প্রভুর আগমন, সেই কালে ভট্টাচার্যের হইল জাগরণ, সেই কালে ভট্টাচার্যের হইল জাগরণ। অরুণোদয় কালে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সার্বভৌম ভট্টাচার্যের গৃহে উপস্থিত হলেন এবং সার্বভৌম ভট্টাচার্য তখন ঘুম থেকে উঠলেন। কৃষ্ণ 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 স্ফুত কহি ভট্টাচার্য জাগিলা, কৃষ্ণ কৃষ্ণ উচ্চার করি ভট্টাচার্য জাগিলা, কৃষ্ণ নাম শুনি প্রভুর আনন্দ বাড়িলা, कृष्ण नाम सुने प्रभु आनंद बाढ़िला। तो मायावाद साधु से कृष्ण नाम मुंह से सुन रहे तो महाप्रभु को खूब बहुत आनंद हुआ। কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করতে করতে সার্বভৌম ভট্টাচার্য জেগে উঠলেন এবং তার মুখে কৃষ্ণ নাম শুনে শ্রী चैतन्य महाप्रभु आनंद वर्धित हलो। हरि बोल हरि बोल। सो आप लोग क्या क्या नाम बोलकर उठने के समय क्या नाम पहले मुंह से उच्चारण होता है, सब एक एक करके बोलिए। कृष्णा। नहीं हाथ उठाइए, पहले हाथ उठाइए। हाथ नहीं उठा रहे कोई। गूगल। यस इंद्राणी माता जी। हरि बोल हरि हरि बोल। हरि बोल हरि हरि बोल। डांसिंग मूड में रहते। हरि बोल। यस रेखा जायसवाल माता जी। कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्णा। महामंजरी माता जी। गोविंद गोविंद। हरि बोल। हे गोविंद हरि बोल। यस सुचारू गोपी माता जी। हरे कृष्णा बोल के गुरु महाराज जी को प्रणाम करते हैं। हरि बोल। सबसे पहले मुंह से क्या उच्चारण होता है चंदा माता जी उठने के बाद? माता जी कुछ बोल नहीं रहे हैं, ठीक है। और कोई है? प्रभु जी कहते हैं ना, वो कर आग्रे बसत लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूलम तू गोविंद निकर प्रातः दर्शन, हे प्रभु रक्षा करिए। कहकर प्रभु जी धरती माता को प्रणाम करके उठ जाते हैं। हरि बोल। यस भारती जायसवाल माता जी। जय योगेश्वर। जय योगेश्वर। हरि बोल हरि बोल। ओके वेरी नाइस। और कोई? बाकी लोग क्या बोलते हैं? महाप्रसाद गोविंद है, बोल नहीं रहे कोई। ओके सो सार्वभौम भट्टाचार्य क्या बोला था उठ के? तो
तुम लोग भी बोलते नहीं ये सब? कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्णा से कृष्ण नहीं बोलते हो? यस, म्यूट चंदा माता जी। 221 नंबर श्लोक। बाहिरे प्रभुर तोहा, बाहिरे प्रभुर तेहो पाइलो दर्शन, बाहिरे प्रभु ते हो पाइलो दर्शन, आस्ते व्यस्ते आशी कइलो चरण बंदन। আস্ত ব্যস্তে আসি কইল চরণ বন্ধন। শ্লোকার্থ, ঘরের বাইরে এসে সার্বভৌম ভট্টাচার্য শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু দর্শন পেলেন এবং অত্যন্ত বিনীত ভাবে তার শ্রীপাদ পদ্মে বন্দনা করলেন। कितना भाग्यवान है ना, सुबह उठकर कृष्ण कृष्ण नाम भी बोला मुंह से, और सबसे पहले दर्शन किनको किया? भगवान श्री कृष्ण को ही। ঘরের বাইরে এসে সার্বভৌম ভট্টাচার্য শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু দর্শন পেলেন। বসিতে আসেন দিয়া দুহু তো বসিলা, বসিত আসন দিয়া দুহে তো বসিলা, आसन दिए दिए दुहिते वसीला, প্রসাদ অন্ন খুলি প্রভু তার হাতে দিলা। प्रसाद अन्न खुली प्रभु तारे हाथे दिला। সার্বভৌম ভট্টাচার্য মহাপ্রভুকে বসার আসন দিলেন এবং তিনি নিজেও বসলেন। তখন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার আঁচলে বাঁধা প্রসাদ অন্ন খুলে তার হাতে দিলেন। আঁচলে বাঁধা, আঁচলে বাঁধা মানে ওই উত্তরিতে বাঁধা হবে। প্রসাদ অন্ন পাইয়া ভট্টাচার্যের আনন্দ হইল। सरिता माता जी बोली। পাইয়া ভট্টাচার্য আনন্দ হইল। স্নান সন্ধ্যা দন্ত ধাবন যদ্যপি না কইল। স্নান সন্ধ্যা দন্ত ধাবন আদাপি না কইলা। তখন সার্বভৌম ভট্টাচার্য স্নান করেননি, সন্ধ্যা করেননি। সন্ধ্যা করেননি মনে মনে ওই গায়ত্রী করেননি, মনে হয় আহ্নিক করেননি কিছু। দন্ত ধাবনও করেননি, দাঁতও মাজেননি, ঠিক আছে। তবুও জগন্নাথ দেবের সেই প্রসাদ অন্ন পেয়ে তার অত্যন্ত আনন্দ হলো। तो कोई आप लोग बोल सकते हैं? हिंदी में लिखा प्रभु जी, संध्या मतलब प्रातःकालीन नित्य कर्म। हाँ, प्रातःकालीन नित्य कर्म। हाँ, तो वही होगा, वो गायत्री जप या आह्निक जिसको बोलते हैं वही होगा। तो एक बात बताइए, ये श्लोक क्यों बोला जा रहा है यार? कोई बोल सकते हैं? प्रसाद उस समय दिए थे तो प्रसाद जब भी ग्रहण कर लेना चाहिए। हाँ, ओके, ये सब विचार नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, ये कट्टर मायावादी है। हाँ, ये मायावाद माने कट्टर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना एज इट इज। लेकिन भक्ति में नहीं है। भक्ति में माने भगवत्ता को बहुत ज्यादा प्राधान्य दिया जाता है देन रूल्स एंड रेगुलेशंस। भक्त का हृदय का भावना, तो यहाँ महाप्रसाद आया, भगवान का उच्छिष्ट आया, तुरंत उसको सेवन कर लिया, तो उनमें बहुत परिवर्तन आया सार्वभौम भट्टाचार्य में। हाँ, तो वो জগন্নাথের সেই প্রসাদ অন্ন পেয়ে তার অত্যন্ত আনন্দ হলো। सुबह सुबह महाप्रसाद मिल गया उठते ही, तो बहुत खुश हुआ। अच्छा, आज द्वादशी का पारण, महाप्रभु के प्रति श्रद्धा उनकी बढ़ गई। भगवान का नाम लेकर उठा, भगवान को सबसे पहले दर्शन किया, तुरंत भगवान का प्रसाद मुंह में डाला। सबसे कितना सुंदर सुबह सुबह। यस, आज पारण टाइम कितना बजे तक है? 7:29 तक। 7:29, 9 मिनट बाकी है। क्योंकि अगर पारण नहीं किया तो पारण कर लीजिए। 224 नंबर श्लोक। चैतन्य 6:30 बजे हम लोग को मिला, देखा 6:30 बजे, 6:30 बजे, ঠিক আছে। 29 আর 6:30 থেকে শুরু নাকি 6:30 অবধি? কি আপনার কি কোভিড হয়েছে নাকি? কথাবার্তা বন্ধ হয়ে গেছে, মুখে কাপড় দিয়ে 6:30 থেকে 9টা সামথিং, 6:30 থেকে 9টা সামথিং, 9টা। ভালো, তাহলে সেটাই ফলো করুন। হয়তো বৃন্দাবনের টাইমটা আলাদা। 224 নম্বর। চৈতন্য প্রসাদে মনের
সব জাড্য গেল। चैतन्य प्रसादे मनेर सब जाड्य गेल। এই শ্লোক পড়ি অন্ন ভক্ষণ করিল। यही श्लोक पढ़ी अन्य भक्षण करिल। কোথায় যাচ্ছেন অদ্বৈত শক্তিমান প্রভু? কোথায় যাচ্ছেন? বাসে করে? গোবর্ধন? কোথায় যাচ্ছেন শক্তিপাদ প্রভু? বর্ষানা বর্ষানা। প্রভু বর্ষানা যাচ্ছি। রাধে রাধে, ভেরি নাইস। রাধে রাধে। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় সার্বভৌম ভট্টাচার্যের মনের সমস্ত জড়তা দূর হলো এবং নিম্নোক্ত শ্লোকটি উচ্চারণ করতে করতে তিনি সেই প্রসাদান্ন গ্রহণ করতে লাগলেন। कौन सा श्लोक? अभी जो श्लोक हम बताएंगे वो श्लोक जप करते करते उन्होंने प्रसाद सेवन किया, जगन्नाथ प्रसाद लिया। 225 नंबर श्लोक। शुष्कं पर्युषितं वापि, नेक्स्ट, शुष्कं पर्युषितं वापि नीतं वा दूरदेशत नीतं वा दूरदेशतः प्राप्तिमात्रेण भोक्तव्यं प्राप्तिमात्रेण भोक्तव्यं नात्र काल विचारण। नात्र काल विचारण। সার্বভৌম ভট্টাচার্য বললেন, মহাপ্রসাদ শুষ্কই হোক, বাসি হোক বা দূরদেশ থেকে আনিতই হোক, তা পাওয়া মাত্রই ভক্ষণ করা উচিত, তাতে কাল বিচারের প্রয়োজন নেই। না দেশ নিয়মস্তত্র न देश नियम तत्र না কাল নিয়মস্তথা न काल नियमस्तथा प्राप्तुमन्यं द्रुतं शिष्टेर प्राप्तम् अन्नं द्रुतं विशिष्ट भोक्तव्यं हरिर अब्रवीत। भोक्तव्यं हरिर अब्रवीत। लेकिन द्रुतम शिष्टेर भोक्तव्यम, द्रुतम माने फटाफट मिलते ही द्रुत गति से इसको आस्वादन करना चाहिए। শ্রী কৃষ্ণের অন্নপ্রসাদ পাওয়া মাত্রই শিষ্ট লোক তা ভোজন করেন। শিষ্ট লোক মানে ভদ্রজন, যারা জেন্টলম্যান, তা ভোজন করবেন, তাতে দেশকালের কোনো নিয়ম নেই, এটি পরমেশ্বর ভগবানের আদেশ। এই দুটি শ্লোক পদ্মপুরাণ থেকে উদ্ধৃত। এই শ্লোক দুটি পদ্মপুরাণ থেকে উদ্ধৃত। यही सार्वभौम भट्टाचार्य रिसाइट किया अभी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अन्न प्रसाद माने ओनली अन्न प्रसाद टू बी रेस्पेक्टेड लाइक दैट, और फूड प्रसाद और अदर प्रसाद आल्सो? एनी काइंड ऑफ प्रसाद। अन्न प्रसाद लिखा है। शुद्ध प्रसाद यहाँ श्लोक में अन्नम लिखा है ना, उसीलिए अन्न प्रसाद लिखा है। ठीक है, अन्नम का हिंदी लिखा प्रसाद, तो श्लोक में अन्नम लिखा है, उसीलिए अन्न प्रसाद ट्रांसलेशन किया है। दुईशो 27 नंबर श्लोक। देखिए आनंदित हইল महाप्रभुर मन, দেখিয়া আনন্দিত হইল মহাপ্রভুর মন, প্রেমাবিষ্ট হইয়া প্রভু কইলা আলিঙ্গন। প্রেমাবিষ্ট হইয়া প্রভু কইলা আলিঙ্গন। সার্বভৌম ভট্টাচার্যের মুখে সে কথা শুনে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং প্রেমাবিষ্ট হয়ে তিনি তাতে আলিঙ্গন করলেন। देखिए, एक तो मैंने सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पहली बार प्रसाद ले रहा है, एक दो बार लिया होगा इसके आगे महाप्रभु की कृपा के बाद। ये मायावाद सन्यासी तो कभी प्रसाद ही नहीं लेता है, भगवान को भोग ही नहीं लगाता है, भगवान कौन है मालूम भी नहीं है।
और इतना परिवर्तन हो गया, इतना क्विक एलिवेशन, इतना क्विक तरक्की। महाप्रभु देख के तो एकदम पूरा आलिंगन कर लिया। हाँ, क्या क्या श्लोक दे रहा है सार्वभौम भट्टाचार्य प्रसाद सेवन करने के समय। हरे कृष्णा प्रभु जी। वो तो वहाँ जगन्नाथ टेम्पल में वो अधिकारी थे तो जगन्नाथ प्रसाद नहीं लेते थे पहले, मे भी भोजन करने के लिए लेते थे। हम लोग उस भाव से नहीं लेते, उस भाव से नहीं लेते थे, भोजन करने के, जस्ट फॉर फीडिंग द स्टमक। हम लोग भी तो कितना बार इस्कॉन में आने के आगे प्रसाद ग्रहण किया होगा, किसी न किसी ने जगन्नाथपुरी से हम लोग को कुछ ना कुछ दिया होगा, ऐसे खा लिया। थोड़ी हम लोग भगवान जगन्नाथ को धन्यवाद बोलकर, भगवान को प्रणाम करके, उतना तो ज्ञान ही नहीं था। जस्ट एक कोई स्नैक्स दे रहा है, मीठा स्नैक्स खा लिया। 227 नंबर श्लोक, 228 नंबर श्लोक। दुई जने धरी दुहे करेन नर्तन, दुई जने धरी दुहे करेन नर्तन, प्रभु भृत्त दुहा स्पर्शे दोहार फूले मन। प्रभु भृत्त दुहा स्पर्शे दोहार फूले मन। सब कुछ हो रहा है, प्रसाद, दर्शन, श्रवण, सब कुछ। अभी डांस भी हो रहा है। प्रभु एवं भृत्त परस्पर परस्पर के आलिंगन करे नृत्य करते लागलेन। परस्पर परस्पर स्पर्शे ताদের हृदय आनंदे उद्देल হয়ে उठलो। अरे वो क्या, व्हाट अ मॉर्निंग! ऐसा मॉर्निंग डेली होना चाहिए। शेद कंप अश्रु देहे आनंदे भासिला, श्वेत कंप अश्रु दुहे आनंदे भासिला, प्रेमाविष्ट हইয়া प्रभु कहिते लागिला, प्रेमाविष्ट हुआ प्रभु कहिते लागिला। ये शक्तिपात की মানে এটা কি মাস্ক নাকি কি অপারেশন থিয়েটারে আছেন? এত বড় প্রভু, এটা মাস্ক, প্রচুর ঠান্ডা, বাতে হাওয়া আসছে, তাতে প্রবলেম হচ্ছে, আর এমনিতে ঠান্ডা লেগে গেছে, সর্দি লেগে গেছে। আর ঘুমতে গিয়ে তো স্নান করছি মাঝে মধ্যে, এই জন্য আরো বেশি একটু সকালবেলা কুয়াশা হাওয়াটা একটু প্রোটেক্ট করার দরকার আছে, এই জন্যই করেছি এটা। আচ্ছা, আর ছোট পেলেন না? আমি বললাম হয়তো আপনি ওটিতে ঢুকেছেন, কোনো অপারেশন টপারেশন করবেন হয়তো কোনো। আচ্ছা, তো মহাপ্রভু এবং সার্বভৌম ভট্টাচার্যের তাদের অঙ্গে শ্বেদ, কম্প, অশ্রু আদি সাত্ত্বিক বিকার দেখা দিল এবং প্রেমাবিষ্ট হয়ে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বলতে লাগলেন। কি বলতে লাগলেন? আজি মুই অনায়াসে জিনিনু ত্রিভুবনে, আজি মুই অনায়াসে জিনিনু ত্রিভুবনে, আজি মুই অনায়াসে জিনিনু ত্রিভুবন, আজি মুই অনায়াসে জিনিনু ত্রিভুবন, আজি মুই করিনু বৈকুণ্ঠ আরোহণ, আজি মুই করিনু বৈকুণ্ঠ আরোহণ। শ্রী মহাপ্রভু বললেন, কি বললেন? শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, প্রকার্থ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, আজ আমি অনায়াসে ত্রিভুবন জয় করেছি, आज आमी वैकुंठे आरोहण करेছি। अरे वो कितना बड़ा उपलब्धि हो गया, सार्वभौम भट्टाचार्य ऐसे कर रहा है। महाप्रभु बोल रहे हैं ये। यस, एक माने एक मायावादी, इतना बड़ा मायावादी लीडर का इतना जल्दी इतना चेंज हुआ। हाँ, क्या क्या श्लोक बोल रहा है प्रसाद ग्रहण करके, इससे महाप्रभु बहुत आनंदित हुआ। यस, मानव जीवনের যথার্থ উদ্দেশ্য এখানে সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। ব্রহ্মাণ্ডে গ্রহগুলি অতিক্রম করে, অষ্ট আরোহণ ভেদ করে, ব্রহ্মজ্যোতি অতিক্রম করে চিন্ময় বৈকুণ্ঠ ধামে আরোহণ করতে হয়। ব্রহ্মজ্যোতি নামক ভগবানের দেহ নির্গত রশ্মি ছটার মধ্যে অসংখ্য চিন্ময় গ্রহ রয়েছে। पुण्य कर्मेर प्रभावे केउ इंद्रलोक, चंद्रलोक, सूर्यलोक आदि उच्चतर स्वर्गलोके उन्नीत होते पारेन, किन्तु कृष्ण भक्ति लाभ करले तिनि आर एई जड़ ब्रह्मांडे थाकते चान ना, एमनकि उच्चतर स्वर्गलोकेও নয়।
পক্ষান্তরে তিনি ব্রহ্মাণ্ডের আবরণ ভেদ করে চিন্ময় জগতে প্রবেশ করতে চান, তখন তিনি কোনো একটি বৈকুণ্ঠ লোকে অবস্থিত হতে পারেন। কিন্তু শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু শিক্ষার প্রভাবে ভক্তরা চিৎ জগতের সর্বোচ্চ লোক শ্রীকৃষ্ণ এবং তার নিত্য পার্শ্বদের আবাসস্থল गोलोक वृंदावन प्रवेश करा अभिलाष करें। हरि बोल। देखिए स्क्रॉल मत कीजिए, थोड़ा फिर से नीचे लाइए। देखिए ये कल हम लोग जो आलोचना कर रहे थे ना महाप्रभु का अवतरण का इम्पोर्टेंस, ये है इम्पोर्टेंस। महाप्रभु के आगे भी बहुत कृष्ण भक्ति करता था, हाँ, लेकिन उन लोग मैक्सिमम कहाँ तक पहुँच सकते थे चंदा माता जी? मैक्सिमम वैकुंठ लोक तक। गोलोक वृंदावन का ज्ञान किसी में नहीं था, किसी में थे, क्योंकि गोलोक वृंदावन में प्रवेश करने के लिए भगवान को प्रेमा भक्ति से भजन करना पड़ेगा। उसीलिए यहाँ लिखा है किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षार प्रभावे भक्तरा चित जगते सर्वोच्च लोक, चित जगत में माने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सबसे ऊपर वाला लोक क्या है? गोलोक वृंदावन। श्री कृष्ण एवं तार नित्य पार्षदर अवस्था आवास स्थल, हाँ, गोलोक वृंदावने प्रवेश करार अभिलाष करें। सो ये अभिलाष अभी आ रहा है क्योंकि उन लोग को ज्ञान है, ये महाप्रभु की कृपा से ही हुआ है। 231 नंबर श्लोक, आजी मोर पुण्य हईल सर्वोभिलाष। लोहारिणी माता जी। कौन मम्मी? आजी मोर पुण्य हलो सर्वोभिलाष। सार्वभौमेर हईल महाप्रसादे विश्वास। सार्वभौमेर हईल महाप्रसादे विश्वास। परो श्लोकार्थ। श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते लागलेन, आज आमार समस्त अभिलाष पूर्ण हलो, केनना आज आमी देखलाम जे जगन्नाथ देवेर महाप्रसादेर प्रति सार्वभौम भट्टाचार्येर गभीर विश्वास जन्मेছে। আজি তুমি নিষ্কপটে হইল কৃষ্ণাশ্রয়। आज তুমি নিষ্কপটে হইল কৃষ্ণাশ্রয়। কৃষ্ণ আজি নিষ্কপটে তোমা হইল সদয়। কৃষ্ণ আজি নিষ্কপটে তোমা হইল সদয়। আজ তুমি নিষ্কপটে শ্রীকৃষ্ণের চরণাশ্রয় গ্রহণ করেছো এবং কৃষ্ণ আজ নিষ্কপটে তোমার প্রতি সদয় হয়েছেন। কে কাকে বলছেন? গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে বলছেন। আজ শিখণ্ডিল তোমার দেহান্দি বন্ধন। आज से खंडिल তোমার দেহাদি বন্ধন। আজি তুমি ছিন্ন কইলে মায়ার বন্ধন। आज তুমি ছিন্ন কেলো মায়ার বন্ধন। आज कृष्ण তোমাকে देहादि बंधन থেকে মুক্ত করলেন। देहात्म बुद्धि से आपको पार किया। माँ म्यूट करो माँ। এবং आज তুমি মায়ার বন্ধন ছিন্ন করলে। আজি কৃষ্ণ প্রাপ্তি যোগ্য হইল তোমার মন। कृष्ण प्राप्ति योग्य हईल তোমার मन। বেদ ধর্ম লঙ্ঘি কইলে প্রসাদ ভক্ষণ। বেদ ধর্ম লাগি কেলো প্রসাদ ভক্ষণ। আজ তোমার মন শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দের আশ্রয় গ্রহণ করার যোগ্যতা অর্জন করলো, কেননা বৈদিক বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করে তুমি প্রসাদ ভক্ষণ করেছো। वेद धर्म लंघी कोइले। मायावाद लोग बहुत कट्टर होता है, इन लोग सब रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आज तुम सब कुछ उल्लंघन करके प्रसाद ऐसे डायरेक्ट ले लिया। स्नान भी नहीं किया था, मुंह भी नहीं धोया था, आपने आन्निक भी नहीं किया था। अभी इतना नियम हम लोग भी करते हैं, तो क्या हम लोग भी कट्टरवाद हैं? बिना मुंह धोए बिना ये किए कहीं से प्रसाद आता तो नहीं खाते हैं। अभी स्थान काल परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ साक्षात भगवान कृष्ण आकर आपके हाथ में थोड़ा प्रसाद देंगे तो आप तुरंत लेंगे, या बोलेंगे हम फ्रिज में रख देते हैं बाद में ब्रश करके लेंगे? भगवान देंगे तब तो यहाँ तो भाव में आ गए ना, वो भाव तो में ये आ सोचना गए। चाहिए। दूसरी हरे कृष्ण प्रभु जी, ये 2 श्लोक ऊपर में जो दिया पद कुमार में तो लिखा है स्थान काल पाठ कुछ भी विचार किए बिना भगवान का प्रसाद तुरंत लेना चाहिए। हाँ,
वो भी सही है, तुरंत ग्रहण करना चाहिए। थोड़ा हम लोग ग्रहण कर सकता है, थोड़ा लेकिन हाँ, लेकिन वो भी हम लोग थोड़ा, फिर भी तो हम लोग थोड़ा कभी कभी विचार करते हैं कि थोड़ा फ्रेश हो लेते फिर लेंगे। और ये भी लिखा है ना कि वो प्रसाद कितना भी मतलब ये हो, पुराना हो, ये हो, सब कहीं से आया है, सूखा है, ये सब का विचार नहीं करना चाहिए। नहीं, वो सब विचार तो कर नहीं रहा है, बाद में लेंगे, थोड़ा अपने आप को शुद्धिकरण करके लेंगे। सो यस, तो भाई तो वो शुद्धिकरण का विचार करना चाहिए कि नहीं? श्लोक के हिसाब से तो नहीं करना चाहिए। श्लोक के हिसाब से नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत हुआ प्रभु जी और जगन्नाथ जी का प्रसाद आया खाजा, तो तुरंत कैसे ले लेंगे? ले लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए, तो नहीं लेना चाहिए, एकादशी भंग हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि आप प्रसाद को आप ठुकरा रहे हैं, आप लगा लेंगे, आप पोस्टपोन कर रहे हैं, थोड़ा बाद लेंगे, क्योंकि नहीं तो एकादशी भंग हो जाएगा। एकादशी भगवान को प्रिय है, तो भगवान को अच्छा नहीं लगेगा। ये परस्पर विरोधी वाला सिचुएशन आ सकता है। तो उस समय जो इस्कॉन स्टैंडर्ड है वही फॉलो करेंगे। जो संस्था हम लोग को कृष्ण भक्ति दिया है, जो आचार्य हम लोग को कृष्ण भक्ति सिखाया है, उन्होंने जो विचार दिया उसी को पालन करेंगे। ऐसे परस्पर विरोधी सिचुएशन आएगा तो वो लोग जैसे फॉलो कर रहे हैं वही फॉलो करेंगे। यस, व्हाटएवर जो हम लोग को इस्कॉन में प्रचलित है कि एकादशी के दिन अगर कोई महाप्रसाद दे दिया, जगन्नाथ प्रसाद लेकर आया, वो व्यक्ति भी तो थोड़ा सोचना चाहिए, एक दिन बाद दे सकते हैं या थोड़ा ठीक है ले आया, अच्छा बात है, तो हम एक दिन बाद लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये अभी तो फ्रीज हो गया। नहीं, जगन्नाथ महाप्रसाद बहुत दिन, एक हफ्ता रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। मानसिक रूप से लेकर रख ले, कल दूसरे दिन। एक अभी ये भी प्रश्न उठ सकता है, एकादशी में मानसिक रूप में अन्न प्रसाद ग्रहण करना चाहिए? खंडित हो जाएगा। अभी 200 कितना नंबर श्लोक? 235 नंबर श्लोक। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण। জগন্নাথ প্রসাদ বলেছে যে কখনো দিলে না করতে নেই, আপনি পরে খাবেন সেটা ঠিক আছে, যে পরে নেব, কখনো না বলতে নেই। না কেউ বলবে না, এত টেস্টি না, ওই যে একাদশী যদি পড়ে গেল বলতেই পারে, নিতে তো পারি, নিয়ে রাখুন, পরে নিয়ে রাখুন, পরে খাবেন। करेक्ट। 235 नंबर श्लोक। अभी महाप्रभु एक श्लोक कोट कर रहे हैं हम प्रसाद के महत्व के ऊपर। ये शाम स एष भगवान दया ये दानंत। ये शाम स एष भगवान दया ए दानंत। सर्वात्मनाश्रिता पादो यदि निर्व्यालिकम्। सर्व आत्मना आश्रित पदो यदि निर्वैलिकम्। ते दुष्तराम अतितरन्ति च वेवदमयम्। ते दुस्तराम अतितरन्ति च देवमायाम्। नैषां महाममिति धीष्व श्रीगाल भक्षे। नैषाम् अहम् इति धीष्व श्रीगाल भक्षे। কেউ যখন সর্বতোভাবে কেউ যখন সর্বতোভাবে অনন্ত স্বরূপ ভগবানের শ্রী পাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন দয়াময় ভগবান তাদের কৃপা করেন। তার ফলে তারা দূরতিক্রম্য দৈবী মায়াকে অতিক্রম করেন। শ্রীগাল কুকুরের ভক্ষ এই জড়দেহে যাদের আমি ও আমার বুদ্ধি আছে, তাদের ভগবান দয়া করেন না। শ্রীগাল কুকুরের ভক্ষ এই জড়দেহে যাদের আমি ও আমার বুদ্ধি আছে, তাদের ভগবান দয়া করেন না। দেহাত্মা বুদ্ধি রূপায়ণ মানুষদের ভগবান কখনো কৃপা করেন না।
भागवत गीताয় স্পষ্টভাবে भगवान बोला ये समझ में नहीं आया, ये जो आप बोले अभी शिगाल कुत्ता वाला। हाँ, तो अभी अभी यही तो प्रभुपाद बता रहे हैं। अभी देखिए तात्पर्य में भगवान क्या बोला है भागवत गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। সর্বধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণ গ্রহণ করো, আমি তাহলে তোমাকে তোমার সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব, ভয় করো না। শ্রীমদ্ ভাগবতের এই যে শ্লোকটি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু উল্লেখ করেছেন তাতে শ্রীকৃষ্ণের উক্তির তাৎপর্য বিশ্লেষিত হয়েছে। অর্জুনকে দেহাত্ম বুদ্ধি থেকে মুক্তি করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাকে কৃপা করেছিলেন। ভাগবত গীতার 2য় অধ্যায়ের শুরুতেই যেখানে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, দেহিনো अस्मिन् যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা, এই দেহের একজন দেহী রয়েছে, তাই কখনোই দেহকে আত্মা বলে মনে করা উচিত নয়। ভক্তদের এই উপদেশের তাৎপর্য সর্বপ্রথমে হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। কেউ যদি দেহাত্মা বুদ্ধির আচ্ছন্ন হয় তখন সে তার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে না এবং ভগবানের प्रेममयी सेवाएं युक्त होते पारे ना। ठीक है शशि माता जी, इस तरह से भगवान उन लोग को कृपा नहीं करता है जो लोग देहात्मा बुद्धि है, कुकुर और श्रृगालेर मतो आहार निद्रा भय मैथुने सब समय लिप्त, वो सब लोग को भगवान कृपा नहीं करता है। चिन्मय स्तरे अधिष्ठित ना होले परमेश्वर। ये हिंदी में अनुवाद में लिखा है, मैं ये शरीर हूँ, वह कुत्तों और सियारों का उपयुक्त भोजन हूँ। जो ऐसा सोचता है कि मैं शरीर हूँ, वो उन लोग का भोजन है, वो ऐसा लिखा हुआ, अभी नहीं समझ में आया। अच्छा हाँ, सही बोला तो आपने। শ্রীগাল কুকুরের ভক্ষ এই জড়দেহে যাদের আমি ও আমার বুদ্ধি আছে। আচ্ছা দেখি আগে কিছু বলছেন কিনা প্রভুপাদ। चिन्मय स्तरे अधिष्ठित ना होले परमेश्वर। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो तो ठीक ही तो लिखा है, ये जड़ देह जो है ये तो श्रृगाल कुकुर का भक्षण हो जाता है ना बाद में जो आत्मा चला हो जाता है, तो इसीलिए देह को ही तो संबोधन करना है यहाँ पे, एड्रेसिंग द बॉडी होंगे। यस दैट इज ट्रू। यानी ठीक है, देखते आगे प्रभुपाद जी क्या बता रहे, एक बार देख लेते। चिन्मय स्तरे अधिष्ठित ना होले परमेश्वर भगवाনের অহেতুকী কৃপার প্রত্যাশা করা যায় না এবং বিশাল ভব সমুদ্র পারও হওয়া যায় না। সেই কথা ভাগবত গীতায় প্রতিপন্ন হয়েছে, মামেব ये প্রপদ্যন্তে মায়ামেতং তরন্তিতে। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত না হলে কখনোই মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। যে সমস্ত মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা ভ্রান্তভাবে নিজেদের মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত বলে মনে করেন, শ্রীমদ্ ভাগবতে তাদের বলা হয়েছে বিমুক্ত মানিন। প্রকৃতপক্ষে তারা মুক্ত নন, কিন্তু তারা মনে করেন যে তারা মুক্ত হয়েছেন এবং নারায়ণ হয়ে গেছেন। আপাত দৃষ্টিতে যদিও তারা উপলব্ধি করেছেন যে তারা তাদের জড়দেহে নন, তাদের স্বরূপে তারা হচ্ছেন চিন্ময় আত্মা, কিন্তু যেহেতু তারা আত্মার ধর্ম ভগবত সেবা পরিত্যাগ করেছেন তাই তাদের বুদ্ধি বিকৃত হয়েছে। বুদ্ধি নির্মল না হলে তা ভগবত ভক্তিতে নিযুক্ত করা যায় না। মন বুদ্ধি এবং অহংকার যখন সম্পূর্ণরূপে নির্মল হয় তখনই ভগবত ভক্তি শুরু হয়। মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা তাদের মন বুদ্ধি এবং অহংকার নির্মল করে না, তাই তারা ভগবানের সেবায়ও যুক্ত হতে পারে না এবং ভগবানের কৃপা লাভ করতে পারে না। তপশ্চর্য এবং কৃচ্ছ সাধন করার ফলে যদিও তারা অনেক উচ্চ আরোহণ করেন, কিন্তু ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় লাভ না করার ফলে তাদের আবার এই জড় জগতে অধঃপতন হয়। কৃচ্ছ সাধনের কি দেওয়া আছে হিন্দিতে? তপশ্চর্য এবং কৃচ্ছ সাধন। সব ঘুমোচ্ছে নাকি? একজন কেউই বলতে পারছে না, এত লোক পড়ছে। यद्यपि वो कठिन तपस्या करके अत्यंत उच्च पद को प्राप्त होते हैं, फिर भी वो इसी भौतिक जगत में भटकते रहते हैं। তপশ্চর্য এবং কৃচ্ছ সাধন করার ফলে যদিও তারা অনেক উচ্চ আরোহণ করেন, কিন্তু ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় লাভ না করার ফলে
তাদের আবার এই জড়জগতে অধঃপতন হয়। কখনো কখনো তাদের ব্রহ্মজ্যোতি পর্যন্ত উন্নত হয়, কিন্তু তাদের হৃদয় এবং মন নির্মল না হওয়ার ফলে তাদের পুনরায় এই জড়জগতে ফিরে আসতে হয়। কর্মীরা সম্পূর্ণরূপে দেহাত্মা বুদ্ধিতে মগ্ন, আর জ্ঞানীরা যদিও তত্ত্বগতভাবে জানেন যে তারা তাদের দেহ নন, তবুও ভগবান সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান না থাকার ফলে তারা নির্বিশেষবাদীতে পরিণত হন। কর্মী এবং জ্ঞানী উভয়ই কৃষ্ণ লাভের অযোগ্য এবং ভগবত তত্ত্বে পরিণত হতে অক্ষম। নরোত্তম দাস ঠাকুর বলেছেন, কর্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড কেবল বিষয়ের ভাণ্ড। যারা সকাম কর্মের পন্থা এবং মনোধর্ম প্রসূত জল্পনা কল্পনার দ্বারা পরম তত্ত্বকে জানার পন্থা অবলম্বন করেছেন, তারা কেবল বিষই পান করেছেন। তাদের জন্মজন্মান্তর এই জড়জগতের বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করছে। সেই সম্বন্ধে ভাগবত গীতায় বলা হয়েছে, বহুনাং জন্মনানন্তে জ্ঞানবান মাম প্রপদ্যতে বাসুদেবং সর্বমিতি সা মহাত্মা সুদুর্লভ। বহু জন্মান্তরের পর যিনি প্রকৃত জ্ঞান লাভ করেছেন, তিনি আমাকে সর্বকারণের পরম কারণ রূপে জেনে আমার শরণাগত হন। এই ধরনের মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ। 236 নম্বর শ্লোক। এত কহি মহাপ্রভু আইলা নিজ স্থানে। সেই হইতে ভট্টাচার্যের খণ্ডিল অভিমানে। এই বলে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার বাসস্থানে ফিরে গেলেন। সেই দিন থেকে সার্বভৌম ভট্টাচার্যের অভিমান খণ্ডন হলো। হরি বল। চৈতন্য চরণ বিনে নাহি জানে আন। চৈতন্য চরণ বিনে নাহি জানে আন। ভক্তি বিনু শাস্ত্রের আর না করে ব্যাখ্যান। ভক্তি বিনু শাস্ত্রের আর না করে ব্যাখ্যান। সেই থেকে সার্বভৌম ভট্টাচার্য শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর চরণ বিনা আর কিছু জানেন না, এবং সেই দিন থেকে তিনি ভক্তি ছাড়া শাস্ত্রের আর কোনো প্রকার ব্যাখ্যা করেন না। मायावाद व्याख्या करना बंद कर दिया, सिर्फ भक्ति का व्याख्या। गोपीनाथाचार्य तार वैष्णवता देखिया। गोपीनाथाचार्य तार वैष्णवता देखिया। हरि हरि बोली नाचे हाथे ताली दिया। हरि हरि बोलिया नाचे हाथे ताली दिया। हरि बोल। सार्वभौम भट्टाचार्य वेद्यवता दर्शन करे तार भग्निपत वैष्णवता दर्शन करे तार भग्निपति गोपीनाथाचार्य आनंदे अधीन हुए हरि हरि बोले हाथे ताली दिया नाचते लगे। आर दिन भट्टाचार्य आइला दर्शने। आर दिन भट्टाचार्य आइला दर्शने। जगन्नाथ ना देखी आइला प्रभु स्थाने। जगन्नाथ ना देखी आइला प्रभु स्थाने। তারপরের দিন জগন্নাথ দেবকে প্রথমে দর্শন না করে সার্বভৌম ভট্টাচার্য শ্রী চৈতন্য महाप्रभु के दर्शन करते गए। साक्षात भगवान स्वरूप सामने है, पहले उनको दर्शन किया। दंडवट करी कइलो बहुविध स्तुति। सुषमा माता जी बोली दैन करी कहे निज पूर्व दुर्मति। श्री चैतन्य महाप्रभु के दंडवत प्रणति निवेदन करे सार्वभौम भट्टाचार्य तार बहुविध स्तुति करलेन एवं गभीर दैन्य सहकारे तिनि तार पूर्व दुर्मतिर कथा बोललेन। पूर्व दुर्मति पास्ट में बहुत गड़बड़ किया था, उसका बारे में बोलने लगा सार्वभौम भट्टाचार्य। भक्ति साधन श्रेष्ठ सुनीते होइल मन। भक्ति साधन श्रेष्ठ सुनीते होइल मन। प्रभु उपदेश कइलो नाम संकीर्तन। प्रभु उपदेश कइलो नाम संकीर्तन। सार्वभौम भट्टाचार्य तखन श्री चैतन्य महाप्रभु के जिज्ञासा करलेन, भगवत भक्ति साधनेर सर्वश्रेष्ठ पंथा की? श्री चैतन्य महाप्रभु तखन बोललेन जे भगवानेर नाम संकीर्तनई हच्छे भगवत भक्ति साधनेर सर्वश्रेष्ठ पंथा।
সাধন ভক্তির 9টি অঙ্গ রয়েছে। শ্রীমদ্ ভাগবতে তা বর্ণনা করে বলা হয়েছে, শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণু স্মরণং পাদসেবনং অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যং আত্মনিবেদনং। ভগবানের মহিমা শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, ভগবানের শ্রীপাদ পদ্মের সেবা, মন্দিরে ভগবানের অর্চনা, ভগবানের বন্দনা, ভগবানের দাস্য বরণ করা, ভগবানের সখা হওয়া ও ভগবানের শ্রীপাদ পদ্মে আত্মনিবেদন করা। ভগবত ভক্তি সাধনের এই 9টি অঙ্গ ভক্তিরসামৃত সিন্ধু গ্রন্থে তা 64 অঙ্গে বিস্তারিত হয়েছে। সার্বভৌম ভট্টাচার্য যখন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করলেন ভগবত ভক্তি সাধনের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ কি, তখন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তাকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। এই মহামন্ত্র কীর্তন করাই হচ্ছে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। তারপর তার এই উক্তির সত্যতা প্রমাণ করার জন্য তিনি বৃহনারদীয় পুরাণ থেকে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উল্লেখ করেছেন। বহুত ইম্পর্টেন্ট শ্লোক। হরের নাম হরের নাম ইব কেবলম, हरे नाम एव केवलम, বলো নাস্তেব গতির অন্যথা, कलो नास्ते गतिरन्यथा। এই কলিযুগে ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করা ছাড়া আর অন্য কোনো গতি নেই, আর অন্য কোনো গতি নেই, আর অন্য কোনো গতি নেই। তাৎপর্য, যেহেতু এই যুগের মানুষেরা অত্যন্ত অধঃপতিত, তাই তাদের উদ্ধারের জন্য ভগবান হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার অতি সরল পন্থা প্রদান করেছেন। এই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলে তারা দেহাত্ম বুদ্ধি থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। সর্বতভাবে নির্মল না হলে ভগবত ভক্তি যুক্ত হওয়া যায় না, সেই কথা ভাগবত গীতায় প্রতিপন্ন হয়েছে। যেষাং তন্তগতং পাপং জানানাং পুণ্যকর্মণাং তে দ্বন্দ্বমোহ নির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতা। যারা পূর্বজন্মে বহু পুণ্য কর্ম করেছে এবং তার ফলে সর্বতভাবে পাপ মুক্ত হয়েছে এবং দ্বন্দ্ব ও মোহ থেকে মুক্ত হয়েছে, তারাই দৃঢ়ব্রতী হয়ে আমার সেবায় যুক্ত হয়। অল্প বয়সের ছেলে মেয়েদের এত ঐকান্তিকভাবে কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনে যোগ দিতে দেখে বহু মানুষ অনেক সময় আশ্চর্য হন। সর্বতভাবে আমিষ আহার, নেশা, অবৈধ স্ত্রী সঙ্গ এবং জুয়া, পাশা ইত্যাদি অবৈধ ক্রিয়া বর্জন করার ফলে এবং নিষ্ঠা সহকারে সদ্গুরুর নির্দেশ পালন করার ফলে তারা সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত হয়েছেন। তাই তারা সর্বতভাবে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হতে পেরেছেন। কলিযুগে হরিনাম সংকীর্তন করার মাহাত্ম্য বর্ণনা করে শ্রীমদ্ ভাগবতে বলা হয়েছে, কলো দোষে নিধে রাজন अस्ति एक महन गुण कीर्तनेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। कृते जायते विष्णु त्रेयत जजते मुख दापरे परिचार्यायं कलो तदहरि कीर्तनात्। কলিযুগ একটি পাপের সমুদ্রের মতো, কিন্তু তাহলেও তার একটি মহৎ গুণ রয়েছে। এই যুগে কেবলমাত্র হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলে জীব সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে ভগবত ধামে ফিরে যেতে পারে। সত্য যুগের ধ্যানের প্রভাবে আত্মা উপলব্ধি হতো, ত্রেতা যুগে যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলে তা লাভ হতো এবং দাপর যুগে ভগবানের অর্চনা করার মাধ্যমে তা পাওয়া যেত। কলিযুগে কেবলমাত্র ভগবানের নাম অর্থাৎ হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলে তা লাভ হয়। এই শ্লোকের অর্থ শুনাইল করিয়া বিস্তার।
এই শ্লোকে অর্থ শুনাইল করিয়া বিস্তার। শুনি ভট্টাচার্যের মনে হইল চমৎকার। শুনি ভট্টাচার্য মনে হইল চমৎকার। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সবিস্তারে শ্রীমদ্ ভাগবতের এই শ্লোকটির অর্থ বিশ্লেষণ করলেন। তা শুনে সার্বভৌম ভট্টাচার্য চমৎকৃত হলেন। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী। এইখানে রইল গ্রন্থ অমৃত লহরী। মদন ভরিয়া সবে বল হরি হরি। बोलिए हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। चैतन्य चरितामृतम की जय। दास कविराज गोस्वामी की जय। श्री प्रभुपाद की जय।